terkoneksi bersama Fadilatul Syekh. Kami akan coba untuk menyapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Fadilatul Syekh. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ya Fadilatul Syekh. Pendengar dan pemirsa Roja TV, koneksi kami terputus dan insyaallah kita akan coba untuk koneksikan kembali pada kesempatan sore hari ini. Dan kita akan simak kembali insyaallah untuk kesempatan sore hari yang berbahagia ini dalam pembahasan Tawdih wal Bayan di Syajaratul Iman bersama Fadilatul Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad Al-Badr fidahullahu taala langsung dari kota Madinah An-Nabawiyah, dan kami akan mencoba kembali untuk menghubungkan di alhamdulillah terkoneksi, alhamdulillah, barakallahu fiik wa jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Syekh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم وبجميع المستمعين لهذا البرنامج. Jazakumullah khairan. Dan pendengar serta pemirsa Roja TV, kita akan simak pembahasan yang disampaikan oleh Fadilatul Syekh. Wa ila Fadilatul Syekh falyatafaddal mashkura. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن طرق موجبات الإيمان وأسبابه معرفة صلى الله عليه وسلم، ومعرفة ما هو عليه من الأخلاق العالية والأوصاف الكاملة، فإن من عرفه حق المعرفة لم يرتب في صدقه وصدق ما جاء به من الكتاب والسنة والدين الحق، كما قال تعالى: أم لم يعرفوا رسولهم فهم له منكرون، أي فمعرفته صلى الله عليه وسلم توجب للعبد المبادرة إلى الإيمان ممن لم يؤمن، وزيادة الإيمان ممن آمن به. وقال تعالى حاثا لهم على تدبر أحوال الرسول الداعية للإيمان: قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا ما بصاحبكم من جنة إن هو إلا نذير لكم بين يدي عذاب شديد. وأقسم تعالى بكمال هذا الرسول وعظمة أخلاقه وأنه أكمل مخلوق بقوله: نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. فهو صلى الله عليه وسلم أكبر داع للإيمان في أوصافه الحميدة وشمائله الجميلة وأقواله الصادقة النافعة وأفعاله الرشيدة، فهو الإمام المعظم والقدوة الأكمل. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقد ذكر الله عن أولي الألباب الذين هم خواص الخلق أنهم قالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا، وهو هذا الرسول الكريم، ينادي للإيمان بقوله وخلقه وعمله ودينه وجميع أحواله أن آمنوا بربكم فآمنا، أي إيمانا لا يدخله ريب. ولما كان هذا الإيمان من أعظم ما يقرب العبد إلى الله ومن أعظم الوسائل التي يحبها الله، توسلوا بإيمانهم أن يكفر عنهم السيئات وينيلهم المطالب العاليات، فقالوا: ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ولهذا كان الرجل المنصف الذي ليس له إرادة إلا اتباع الحق مجرد ما يراه ويسمع كلامه يبادر إلى الإيمان به ولا يرتاب في رسالته، بل كثير منهم مجرد ما يرى وجهه الكريم يعرف أنه ليس بوجه كذاب.
وقيل لبعضهم: لما بادرت إلى الإيمان بمحمد قبل أن تعرف رسالته؟ فقال: ما أمر بشيء فقال العقل ليته نهى عنه، ولا نهى عن شيء فقال العقل ليته أمر به. فاستدل هذا العاقل الموفق بحسن شريعته وموافقتها للعقول الصحيحة على رسالته فبادر إلى الإيمان. ولهذا استدل ملك الروم هرقل لما وصف له ما جاء به الرسول وما كان يأمر به وما ينهى عنه، استدل بذلك أنه من أعظم الرسل، واعترف بذلك اعترافا جليا، ولكن منعته الرياسة وخشية زوال ملكه من اتباعه، كما منع كثيرا ممن اتضح له أنه رسول الله حقا. وهذا أكبر موانع الإيمان في حق أمثال هؤلاء. وأما أهل البصائر والعقول الصحيحة فإنهم يرون هذه الموانع والرياسات والشبهات والشهوات تضمحل، ولا يرون لها قيمة حتى يعارض بها الحق الصحيح النافع المثمر للسعادة عاجلا وآجلا. ولهذا السبب الأعظم كان المعتنون بالقرآن حفظا ومعرفة والمعتنون بالأحاديث الصحيحة أعظم إيمانا ويقينا من غيرهم وأحسن عملا في الغالب. Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagi Allah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan seluruh sahabatnya. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara faktor-faktor dan sebab-sebab kuatnya keimanan seseorang yaitu dengan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga mengetahui pribadi, sifat-sifat yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena barang siapa yang mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalan yang benar, maka dia tidak akan ragu akan kebenaran apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan ragu atas kebenaran agama ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Am lam ya'rifu rasulahum fahum lahu munkirun." Ataukah mereka tidak mengenal rasul mereka sehingga mereka mengingkarinya? Ya, karena mengenal Nabi sallallahu alaihi wasallam akan membuat seseorang yang tadinya tidak beriman menjadi beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dengan semakin mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka orang yang mempunyai keimanan akan bertambah imannya. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk memperhatikan pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Qul innama a'idzukum biwahidah." Katakanlah, sungguhnya aku memerintahkan kepadamu dengan satu hal saja, antaqumu lillahi mathna wa furada thumma tatafakkaru. Kalian menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas, berdua atau sendiri, kemudian kalian memikirkan, ma bi sahibikum min jinnah. Tidak ada pada diri kawan kalian yaitu Nabi Muhammad SAW kegilaan. In huwa illa nadhirul lakum baina yaday adzabin syadid. Tidaklah dia melainkan seorang pemberi peringatan dari azab yang sangat pedih. Allah Subhanahu wa taala bersumpah tentang kesempurnaan akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Nun wal qalami wa ma yasturun." Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis. Ma anta bi ni'mati rabbika bimajnun. Tidaklah engkau dengan nikmat dari Tuhanmu sebagai orang gila. Wa innalaka la ajran ghairu mamnun. Dan sungguhnya bagimu pahala yang tidak terputus. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sungguhnya engkau berada di atas akhlak yang agung. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah penyeru terbaik menuju keimanan dengan sifat-sifatnya yang mulia, akhlak-akhlaknya yang indah, perkataan-perkataannya yang benar, perbuatan-perbuatannya yang lurus. Dia adalah Imam Al-A'zam, Imam Agung, panutan yang paling sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasulullah SAW contoh yang baik.
Juga firman Allah, "Wa ma atakumur rasulu fakhudhuh." Dan apa yang Rasul bawa kepada kalian maka ambillah. "Wa ma nahakum anhu fantahu." Dan apa yang dia larang maka tinggalkanlah. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang ulul albab, yaitu orang-orang pilihan dari hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya mereka mengatakan, "Rabbana innana sami'na munadiyan." Wahai Rabb kami, sungguhnya kami mendengar seorang penyeru, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yunadi lil iman, yang mengajak kepada keimanan dengan perkataannya, dengan akhlaknya, dengan perbuatannya, dan dengan seluruh apa yang dia lakukan. An aminu bi rabbikum fa amanna. Agar kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kami pun beriman. Yaitu iman yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalam keimanan tersebut. Karena keimanan ini adalah sarana terbaik, cara terbaik kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, dan wasilah yang dengannya kita bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa-dosa kita dan mengangkat derajat kita di derajat yang tinggi. Ya, maka orang ulul albab mereka mengatakan, "Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna." Wahai Rabb kami, sungguhnya kami mendengar penyuruh yang menyuruh kepada keimanan, agar kalian beriman kepada Rabb kalian, maka kami pun beriman. Rabbana faghfir lana dzunubana. Wahai Rabb kami, ampunilah dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkanlah kami bersama dengan orang-orang yang baik. Dari sini kita ketahui bahwasanya orang yang jujur pada dirinya, yaitu dia tidak menginginkan kecuali mengikuti kebenaran, sekedar dia melihat dan mendengar perkataan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia akan segera beriman dan dia tidak akan ragu dengan risalah yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan sebagian di antara para sahabat sekedar melihat wajah Rasulullah sallallahu, maka dia langsung mengetahui bahwasanya wajah Rasulullah bukanlah wajah seorang pembohong. Juga pernah ditanyakan kepada sebagian di antara sahabat yang beriman kepada Rasulullah SAW, kenapa engkau begitu cepat beriman kepada Nabi Muhammad SAW sebelum engkau mengetahui apa yang dia bawa? Maka dia mengatakan, sungguhnya Rasulullah SAW tidaklah memerintahkan kepada sesuatu, kemudian akal sehat mengatakan kenapa dia tidak melarangnya. Dan dia tidak melarang kepada sesuatu, kemudian akal sehat mengatakan kenapa dia tidak perintahkan. Maka orang yang mempunyai akal sehat mengetahui bahwasanya risalah yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW tidak bertentangan dengan akal yang benar. Juga ketika Raja Romawi Herakl, ketika diceritakan tentang sifat Rasulullah SAW, diceritakan tentang apa yang dia perintahkan, apa yang dia larang, maka segera Raja Herakl, Raja Romawi, beriman dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Nabi yang benar. Akan tetapi disebabkan karena ia ketakutan kehilangan kekuasaannya, takut ditinggalkan oleh pengikutnya, maka dia tidak mengikuti Nabi Muhammad SAW. Dan ini adalah sebab terbesar seorang terhalang dari keimanan, yaitu disebabkan takut kehilangan pengikut, takut kehilangan kekuasaannya. Adapun orang-orang yang mempunyai akal yang sehat, mereka melihat bahwasanya kekuasaan, segala syubhat, segala syahwat itu akan hilang dan tidak ada nilainya dibandingkan dengan kebenaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW yang tentu membuahkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Juga kita bisa melihat bahwasanya orang yang tekun mempelajari Al-Quran, memahaminya dan berusaha menghafalnya, juga orang-orang yang tekun mempelajari sunnah Rasulullah SAW, maka keimanannya lebih kuat, keyakinannya lebih mantap, dan amalannya lebih baik dibanding orang-orang yang tidak tekun mempelajari Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. هذا الذي ذكر الشيخ رحمه الله تعالى يعد
من الأسباب العظيمة لزيادة الإيمان ومن موجبات تحقق الإيمان. وذكر رحمه الله تعالى أن من طرق الإيمان وموجباته وأسباب قوته ونمائه معرفة الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام، ومعرفة شمائله العظيمة وخصاله الكريمة وصفاته المباركة وهديه العظيم وسيرته العطرة صلى الله عليه وسلم. وأن العبد كلما كان أعظم عناية بالسيرة، سيرة النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، والمعرفة بشمائله الكريمة وصفاته العظيمة، كان أعظم في زيادة إيمانه. وقد كان في حياة النبي عليه الصلاة والسلام يأتي الرجل إليه وليس على وجه الأرض أبغض إليه منه، فما أن يراه ويسمع شيئا من حديثه إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه، بسبب ما يسمع من أعدائه وخصومه من أوصافه التي أشاعوها تنفيرا عنه. فما أن يراه ويسمع شيئا من حديثه إلا ويتحول من ساعته وليس على وجه الأرض أحب إليه منه. فسيرته صلى الله عليه وسلم وشمائله وأخلاقه من أعظم الدواعي إلى الإيمان ممن لم يؤمن، ومن أعظم الدواعي إلى زيادة الإيمان ممن آمن. وإذا كان قد فات العبد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، قد من الله على الصحابة وشرفهم بهذا الشرف العظيم، فإذا كان قد فات العبد رؤية النبي صلى الله عليه وسلم فإن سيرته العطرة وشماله المباركة وصفاته العظيمة مسطرة في دواوين السنة وكتب العلم، فيقرأها وينظر في سيرته العطرة المجيدة المباركة. كلما ازداد حظا من هذه العناية بالقراءة للسيرة النبوية والشمال المحمدية، شمائل النبي صلى الله عليه وسلم، عظم حظه بذلك من الخير والإيمان. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, penulis kitab ini menyebutkan tentang faktor-faktor dan sebab-sebab kuatnya keimanan seseorang, dan di antara faktor-faktor tersebut yaitu dengan berusaha mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berusaha mempelajari sirah Rasulullah SAW, mengetahui akhlak-akhlak beliau, sifat-sifat beliau yang sangat mulia. Dan semakin tekun seorang hamba, seorang muslim mempelajari sirah nabawiyah, sejarah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semakin tekun dia mempelajari tentang sifat-sifat akhlak-akhlak Rasulullah SAW, maka akan semakin bertambah keimanan dia. Dan dahulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada orang-orang yang sangat membenci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahkan tidak ada yang dia lebih benci kecuali melebihi bencinya kepada Rasulullah SAW. Dari apa yang dia dengar dari musuh-musuh Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang keburukan-keburukan beliau. Akan tetapi ketika dia menyaksikan dan mendengar langsung dari Rasulullah SAW, tiba-tiba dia berubah menjadi orang yang paling mencintai Rasulullah SAW. Maka dengan mengetahui sirah Rasulullah SAW, akhlak-akhlak Rasulullah SAW, maka tentu seorang akan menjadi bertambah keimanannya. Dan jika kita tidak mampu melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana para sahabat telah diberikan kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hidup bersama Rasulullah sallam, maka kita tidak ketinggalan, kita bisa membaca sirah nabawiyah, sejarah hidup Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bisa membaca tentang keadaan sifat-sifat Rasulullah SAW dari buku-buku hadis yang telah ditulis oleh para ulama. Kita bisa mempelajarinya dari hadis-hadis yang banyak sekali yang telah ditulis di kitab-kitab yang menjelaskan tentang keadaan Nabi Muhammad SAW. Karena seorang Muslim semakin dia tekun mempelajari sirah nabawiyah dan akhlak-akhlak Rasulullah SAW, maka akan semakin bertambah kebaikan yang ia dapatkan dan akan semakin kuat keimanan yang dia miliki. ثم قال الشيخ رحمه الله تعالى:
وغفر له في ذكر موجبات وأسباب زيادة الإيمان. قال: ومن أسباب الإيمان ودواعيه التفكر في الكون، في خلق السماوات والأرض وما فيهن من المخلوقات المتنوعة، والنظر في نفس الإنسان وما هو عليه من الصفات، فإن ذلك داع قوي للإيمان لما في هذه الموجودات من عظمة الخلق الدال على قدرة خالقها وعظمته، وما فيها من الحسن والانتظام والإحكام الذي يحير الألباب، الدال على سعة علم الله وشمول حكمته، وما فيها من أصناف المنافع والنعم الكثيرة التي لا تعد ولا تحصى، الدالة على سعة رحمته وجوده وبره، وذلك كله يدعو إلى تعظيم مبدعها وبارئها وشكره واللهج بذكره وإخلاص الدين له، وهذا هو روح الإيمان وسره. وكذلك النظر إلى فقر المخلوقات كلها واضطرارها إلى ربها من كل الوجوه، وأنها لا تستغني عنه طرفة عين، خصوصا ما تشاهده في نفسك من أدلة الافتقار وقوة الاضطرار، وذلك يوجب للعبد كمال الخضوع وكثرة الدعاء والتضرع إلى الله في جلب ما يحتاجه من منافع دينه ودنياه، ودفع ما يضره في دينه ودنياه، ويوجب له قوة التوكل على ربه وكمال الثقة بوعده وشدة الطمع في بره وإحسانه، وبهذا يتحقق الإيمان ويقوى التعبد، فإن الدعاء مخ العبادة وخالصها. وكذلك التفكر في كثرة نعم الله وآلائه العامة والخاصة التي لا يخلو منها مخلوق طرفة عين، فإن هذا يدعو إلى الإيمان. ولهذا دعا الله الرسل والمؤمنين إلى شكره فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالإيمان يدعو إلى الشكر، والشكر ينمو به الإيمان، فكل منهما ملازم وملزوم للآخر. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara faktor bertambahnya keimanan yaitu dengan memikirkan alam semesta ini, memikirkan penciptaan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dari seluruh makhluk yang sangat beraneka ragam. Juga dengan cara kita memperhatikan diri kita sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, yang mana hal tersebut akan menambah keimanan seseorang jika dia memikirkan hal tersebut. Karena pada penciptaan langit dan bumi dan penciptaan manusia ada tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala, keagungan pencipta alam semesta ini. Karena alam semesta ini diciptakan dengan ciptaan yang sangat indah, dengan susunan yang sangat rapi, yang menunjukkan luasnya ilmu Allah Subhanahu wa taala. Juga kita bisa saksikan begitu banyak nikmat Allah Subhanahu wa taala yang apabila seorang hamba ingin menghitung nikmat tersebut, maka dia tentu tidak akan mampu menghitung nikmat-nikmat tersebut. Semua ini menunjukkan luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, luasnya kedermawanan Allah Subhanahu wa taala yang semuanya mengajak kita untuk mengagungkan pencipta alam semesta ini, untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kita untuk senantiasa berzikir, mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga dengan cara kita memperhatikan diri kita, bagaimana kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita tidak akan mampu lepas dari kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sedetik. Ya, kita bisa menyaksikan ya pada diri kita bagaimana kita sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan pengetahuan ini kita akan semakin tunduk, semakin selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta segala apa yang baik bagi kita di dunia dan di akhirat, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhkan kita dari segala keburukan, baik itu di dunia dan di akhirat.
Juga dengan selalu bertafakkur, kita akan semakin tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin yakin dengan janji-janji Allah Subhanahu wa taala, semakin berharap dari kebaikan-kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan hal tersebut maka keimanan kita akan semakin kuat, semakin mantap ya, karena doa adalah inti dari ibadah. Juga dengan cara kita memikirkan banyaknya nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala yang ada pada diri kita, yang tidak ada seorang makhluk pun, tidak ada satu makhluk pun yang lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu Allah Subhanahu wa taala mengajak kepada para rasul dan orang-orang yang beriman untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum washkuru lillahi in kuntum iyyahu ta'budun." Wahai orang-orang yang beriman, makanlah dari yang baik-baik yang kami rezekikan kepadamu dan bersyukurlah kepada Allah Subhanahu wa taala jika hanya kepadanya kalian menyembah ya. Karena keimanan mengajak kepada kesyukuran, dan dengan kesyukuran maka iman semakin bertambah. هذا الذي ذكر رحمه الله من جملة الأسباب المقوية للإيمان، ألا وهو التفكر في مخلوقات الله العظيمة وآياته المشاهدة من سماء وأرض وليل ونهار وشمس وقمر وبحار وأنهار وجبال وأشجار وغير ذلك من مخلوقات الله عز وجل، التي هي آية على كمال خالقها وعظمة مبدعها، وأنه تبارك وتعالى المعبود بحق ولا معبود بحق سواه. قال الله تعالى: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Ini salah satu sebab yang menguatkan keimanan seorang, yaitu bertafakkur, memikirkan penciptaan Allah Subhanahu wa taala dan tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, baik itu langit, bumi, malam, siang, matahari, bulan, laut, sungai, gunung-gunung dan pepohonan. Semua itu adalah ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menunjukkan kekuasaan dan kesempurnaan pencipta langit dan bumi. Dan hal itu juga menunjukkan bahwasanya dialah yang berhak disembah dan tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab." Sungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian siang dan malam terdapat tanda-tanda bagi orang berfikir. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Yaitu orang-orang yang berzikir kepada Allah baik dia dalam keadaan berdiri, duduk atau dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Mereka senantiasa memikirkan penciptaan langit dan bumi. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Wahai Rabb kami, Engkau tidak menciptakan semua ini untuk suatu kebatilan. Maha suci Engkau, lindungilah kami dari azab neraka. بل إن تفكر الإنسان في نفسه وما أودع الله فيه من الدلائل على عجيب صنع الله وكمال قدرته، فإن الإنسان نفسه وما ركب عليه خلقه آية من الآيات الدالة على كمال المبدع وعظمته. ولهذا قال تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، وقال: وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فالإنسان نفسه فيه آيات عظيمة ودلالات عجيبة على كمال من خلقه وعظمة من أوجده. كذلك من جهة أخرى نظر العبد في افتقاره إلى الله وفقره إليه، وأنه لا غنى له عن ربه سبحانه طرفة عين. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يشاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. وفي الحديث القدسي: يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته، كلكم عار إلا من كسوته، كلكم ضال إلا من هديته. فالعبد فقير إلى الله فقر ذاتي من كل وجه، والله غني من كل وجه عن المخلوقات.
فمعرفة العبد نفسه بهذا الفقر، فقر العبد إلى الله، واستشعار هذا الفقر من أعظم موجبات الإيمان ودواعيه، ومن أعظم أسبابه، من أعظم أسباب قوة الصلة بالله وحسن التوكل عليه والإقبال عليه بالدعاء والسؤال والافتقار والتذلل والطلب. كذلك من جهة أخرى تفكر الإنسان في نعم الله العديدة ومننه المتنوعة وعطاياه التي لا تعد ولا تحصى. والله يقول: وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول: وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. فهذه النعم والآلاء العامة والخاصة والتي لا يخلو منها المخلوق آية على الخالق سبحانه، وموجبة لقوة الإيمان به واللهج بذكره وشكره. وقد قال تعالى: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahkan seorang manusia jika memikirkan tentang penciptaan dirinya sendiri dan bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala memperindah ciptaan tersebut, maka tentu dia akan mengetahui bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kuasa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Sungguh kami akan perlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di seluruh ufuk dan pada diri mereka sendiri. Juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa fi anfusikum afala tubsirun, dan pada diri kalian tidakkah kalian menyaksikan? Karena dalam diri manusia terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sangat indah, yang menunjukkan kesempurnaan ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga ketika seorang hamba menyaksikan pada dirinya sendiri bagaimana dia sangat butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bahwasanya Allah tidak butuh kepada makhluknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ya ayuhan nasu antumul fuqara'u ilallah, wahai sekalian manusia, kalian semua butuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu huwal ghaniyul hamid, dan Allah dialah yang maha kaya dan maha terpuji. Iya sya'yudhibukum wa ya'ti bi khalqin jadid. Jika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak, dia akan membinasakan kalian, dan Allah mendatangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan hal itu tidak sulit bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, ya ibadi kullukum ja'in illa man at'amtu. Wahai hambaku sekalian, kalian semua lapar kecuali siapa yang aku beri makan. Kullukum arin illa man kasautu. Kalian semua tidak berpakaian kecuali siapa yang aku beri pakaian. Kullukum dhalun illa man hadaitu. Kalian semua sesat kecuali siapa yang aku beri petunjuk. Ya, makhluk hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat butuh kepada Rabb-nya, dan Rabb tidak butuh kepada hambanya. Ya, dan dengan mengetahui perkara ini kita akan semakin tambah beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, semakin yakin bahwasanya kita tidak mungkin bisa lepas dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai nikmat yang sangat banyak yang ada pada diri kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma bikum min ni'matin faminallah, dan apa saja dari nikmat yang ada pada kalian maka itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga Allah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, sungguh kalian tidak akan mampu menghitungnya. Ya, semua nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada pada makhluknya ini menunjukkan kekuasaan, kesempurnaan dan kemurahan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mengharuskan kita senantiasa beriman kepadanya, senantiasa berzikir dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berfirman, wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Dan ingatlah ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala mengumumkan, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur maka sungguh aku akan tambahkan nikmat itu kepada kalian. Wala in kafartum inna adzabi lasyadid, dan jika kalian kufur maka ketahuilah sungguhnya azabku sangat pedih. قال رحمه الله: ومن أسباب دواعي الإيمان الإكثار من ذكر الله كل وقت، ومن الدعاء الذي هو مخ العبادة، فإن الذكر لله يغرس شجرة الإيمان في القلب ويغذيها وينميها، وكلما ازداد العبد ذكرا لله قوي إيمانه، كما أن الإيمان يدعو إلى كثرة الذكر، فمن أحب الله أكثر من ذكره،
ومحبة الله هي الإيمان، بل هي روحه. بين هنا رحمه الله أن من الأسباب العظيمة لتقوية الإيمان كثرة الذكر، ولهذا جاء في القرآن الأمر بذكر الله بالكثرة: اذكروا الله ذكرا كثيرا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. فأمر سبحانه بذكره بالكثرة، لأن ذكر الله غذاء الأرواح وموجب لقوة الإيمان. إيمان الذاكر بالله، ولا سيما إذا جمع في ذكر بين الذكر بالقلب واللسان، وهو أعلى مراتب الذكر، أن يكون ذاكرا لله بقلبه ولسانه. والله يقول: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan di antara faktor penguat keimanan yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala di setiap waktu. Juga memperbanyak doa yang merupakan inti dari ibadah. Karena sungguhnya zikir akan menanamkan pohon keimanan di hati seorang hamba, dan zikir tersebut akan memberikan gizi dan makanan kepada pohon tersebut. Dan semakin banyak seorang hamba berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, akan semakin kuat imannya. Sebagaimana iman juga mengajak kepada seorang hamba untuk banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena barang siapa yang cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tentu dia akan banyak mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala itulah keimanan. Bahkan ruh dari keimanan itu sendiri. Di sini penulis kitab ini rahimahullah menyebutkan di antara penyebab kuatnya keimanan seorang yaitu memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah memerintahkan kita untuk banyak berzikir. Allah berfirman, "Udzkurullaha dzikran katsira." Berzikirlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Juga firman Allah Subhanahu wa taala, "Wadz-dzakirinallaha katsira wadz-dzakirat." Dan laki-laki yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, juga para wanita yang banyak berzikir kepada Allah. A'addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima. Allah menyiapkan untuk mereka ampunan dan pahala yang besar. Allah Subhanahu wa taala merintahkan kita untuk banyak berzikir. Karena zikir adalah makanan untuk ruh kita dan sebab bertambahnya keimanan seorang hamba. Apalagi ya, jika zikir tersebut bergabung antara zikir dengan hati dan lisan, ya. Jika zikir seorang hamba ya dengan hati dan lisan, maka ini adalah tingkatan zikir yang paling tinggi, yaitu seorang berzikir dengan hatinya juga dengan lisannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah." Orang-orang yang beriman dan hatinya tenang dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah dengan zikir kepada Allah maka hati akan menjadi tenang. وأما الدعاء فشأنه شأن عظيم في تقوى الإيمان، ولا سيما إذا استشعر المرء أن الأمور كلها ومنها إيمانه بالله وحسن صلته به وصلاح قلبه واستقامته على طاعة الله، كل ذلك بيد الله، لا يتحقق شيء منه إلا إذا من الله على العبد وتفضل. ولهذا يقول أحد السلف وهو مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو من علماء التابعين، يقول: تأملت في الخير فإذا هو أبواب كثيرة، الصلاة خير والصيام خير، وإذا كل ذلك بيد الله، بمعنى أنك لا يمكن أن تصلي إلا إذا عانك الله، ولا يمكن أن تصوم إلا إذا عانك الله، ولا يمكن أن تقوم بأي طاعة إلا إذا عانك الله. فأيقنت أن الدعاء مفتاح كل خير، لأن الخير بيد الله، فمفتاح كل خير الدعاء. الله يقول: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا ينبغي على العبد أن يكثر من سؤال الله من خير الدنيا والآخرة، ولا سيما الإيمان الذي هو أعظم المطالب وأجل المواهب. ومن دعوات نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الباب: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير والموت راحة لي من كل شر. وقدم عليه الصلاة والسلام سؤال الله صلاح الدين قبل سؤاله
صلاح الدنيا، لأن صلاح الدين هو أعظم المطالب وأجل المواهب. ومن دعواته عليه الصلاة والسلام: اللهم زينا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وكثيرا ما كان يدعو: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فالدعاء والإقبال على الله بالسؤال صادقا ملحا، صادق العبد في دعائه ملحا على الله في سؤاله وطلبه، هذا ولا شك أن هذا من أعظم موجبات الإيمان ومن أعظم ثبات المرء على الإيمان. Para pendengar yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun doa, maka perkara doa perkara yang besar yang dapat menyebabkan keimanan seorang bertambah kuat, terutama apabila seorang hamba meyakini bahwasanya segala perkara dan urusannya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu dia akan semakin dekat dan semakin banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berkata seorang ulama salaf, yaitu Mutarrif bin Abdul Asy-Syikhir, beliau mengatakan bahwasanya saya perhatikan pada seluruh kebaikan, ternyata pintu-pintu kebaikan itu sangat banyak. Salat itulah kebaikan, puasa adalah kebaikan, dan ternyata semuanya ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya tidak mungkin kita bisa sholat kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita. Dan tidak mungkin kita bisa berpuasa kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kita untuk berpuasa. Dan tidak mungkin kita melakukan ketaatan ibadah apapun kecuali jika Allah Subhanahu wa ta'ala membantu kita untuk melakukannya. Maka beliau mengatakan fa'iqantu anna du'a miftahu kulli khair. Maka aku yakin bahwasanya doa adalah kunci segala kebaikan. Karena kebaikan di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kebaikan ada di tangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kunci segala kebaikan adalah dengan berdoa. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib." Jika hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka katakanlah, sungguhnya aku dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'ani. Aku mengabulkan doa orang yang berdoa kepadaku. Maka sepantasnya lah bagi seorang hamba untuk memperbanyak meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dunia dan di akhirat. Juga meminta agar ditambahkan keimanan kepadanya, karena iman adalah nikmat yang paling besar. Dan di antara doa yang sering diulang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah doa Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, perbaikilah agamaku yang merupakan penjaga segala urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbaikilah duniaku yang menjadi tempat kehidupanku. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi, dan perbaikilah akhiratku yang menjadi tempat kembaliku. Waj'al hayata ziyadatan li fi kulli khair, dan jadikanlah kehidupan tambahan bagiku untuk segala kebaikan. Wal mauta rahatan li min kulli syarr, dan kematian adalah istirahatku dari segala keburukan. Dalam doa ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendahulukan permintaan kebaikan agama sebelum meminta kebaikan dunia, karena kebaikan agama adalah kebaikan yang terbesar, nikmat yang termulia yang dimiliki seorang hamba. Juga di antara doa yang sering diulang oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma zayyinna bi zinatil iman waj'alna hudatan muhtadin. Ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan keimanan dan jadikanlah kami orang yang memberi petunjuk dan mendapatkan petunjuk. Juga Nabi senantiasa mengulang-ulang doa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai yang membolak-balikkan hati, tetapkanlah hatiku di atas agamamu. Ya, maka kita dianjurkan untuk senantiasa berdoa, meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan dunia dan kebaikan di akhirat. Dan doa ini adalah sebab terbesar kuatnya dan bertambahnya keimanan seorang, juga di antara sebab terbesar seorang istiqamah di atas keimanan. ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا أجمعين بما علمنا وأن يزيدنا علما وتوفيقا بمنه وكرمه، إنه تبارك وتعالى سميع قريب مجيب. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala agar senantiasa memberikan kita taufik
dan sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha dekat, Maha mendengar dan Maha mengabulkan doa. جزاكم الله خير يا فضيلة الشيخ وبارك الله فيك. ولقد حان وقت صلاة المغرب، فنختتم بهذا المحاضرة بهذه المحاضرة ونلتقي إن شاء الله في الأسبوع القادم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. Pendengar dan pemirsa Roja TV, demikian kajian dan pembahasan bersama Fadilatul Syekh dalam pembahasan kitab At-Tawdih wal Bayan li Syajaratul Iman bersama Ustaz Iqbal Gunawan MA yang telah menerjemahkan. Dan kami mohon maaf tidak bisa menghadirkan soal jawab di kesempatan sore hari ini. InsyaAllah kita akan sambung kembali dan lanjutkan pembahasan ini di kesempatan pekan yang akan datang di setiap Ahad dan Senin sore. Dan kami informasikan InsyaAllah ba'da maghrib kita akan simak kembali pembahasan ilmiah secara langsung dari kajian Ahsanul Bayan bimuwafiqi fi ahli iman bersama Ustaz Abu Ya'la Quraniadi Al-Syafilahullahu Ta'ala. Demikian informasi ini dan kita akan simak beberapa jeda sambil kita mengikuti atau sebelum kita mengikuti dikumandangkannya azan untuk salat maghrib bagi daerah Jakarta dan sekitarnya. Jazakumullah khair, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.